Tebe telah bentuk dono stationery dokan set bonyel cocok ma ada jorok-jorok kak saman pokok do kakak. Telah bentuk beno bola buda malang set bonyel. Sanam ko johar artehnya noa sport blog video te sanam ko ge segun daram artehin do na setter kini noa do deonga sport jahan che 26 Januari 2024 ge tobe node jahok ja sermal ka ge node hona adi napai ene sereng ko doha tobe delabon tehnya noa blog video te ape sanam ko gin dekha bona tehnya ene sereng ar adi raska ge na buja tobe Mas. प्रथम स्थान अधिकार करछन्ती एवं द्वितीय स्थान में जो अधिकार करछन्ती ताको हम कमिटी पिला लेके आसनु माने प्रथम स्थान अधिकार करछन्ती एवं द्वितीय स्थान अधिकार करछन्ती सेमानकु पुरस्कृत करिवे हम कमिटी मुख्य सदस्य संपादक लालमोहन माझी अतिथि प्रफुल्ल महंत से पुरस्कृत करंतु द्वितीय पुरस्कार बालक द्वितीय पुरस्कार पवित्र मेरा केंद्र पुरस्कृत करेंगे प्रफुल्ल महंत द्वितीय पुरस्कार प्रथम पुरस्कार दुर्गा गुरु प्रथम पुरस्कार दुर्गा गुरु पुरस्कृत करेंगे और संपादक लालमोहन
କରୁନି ଆମ କମିଟି ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅବିବାହିତା ମହିଳାମାନଙ୍କର ବେଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଆଜିର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଖେଳ, ଆଜିର ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅବିବାହିତା ମହିଳାମାନଙ୍କର ବେଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପୁରସ୍କାର ରଖାଯାଇ ଏହି ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରିବେ ଆମର ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର ଆଶାମଣି ସିଂ ମନଗଠି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରସ୍କାର ମାୟାବତୀ ଟୁଡୁ।